शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करभावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। श्रीमहागणपतये नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां श्रीहयग्रीवमुपास्महे। श्रीहयग्रीवमूर्तये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। उमाकोमलहस्ताब्जसम्भावितललाटकं हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करस्रजं। வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஹரஹரோஹரா. லோகவீரியம் மகாபூஜ்யம் சர்வரக்ஷாகரம் விபும் பார்வதி ஹிருதயானந்தம் சாஸ்தாரம் பிரணமாம்யகம். சுவாமியே சரணமையப்பா. வாகர்த்தாம்பிவ சம்பிருக்தௌ வாகர்த்த பிரதிபத்தயே ஜகதः பிதரௌ வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வரौ. ஸ்ரீ பார்வதி பரமேஸ்வராभ्यां நமः. कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशम् अनिशं हृदि भावयामि। कृष्णो रक्षतु मां चराचरगुरुः कृष्णं नमस्ये सदा। कृष्णेनैव सुरक्षितोऽहमसकृत् कृष्णाय दत्तं मनः। कृष्णादेव समुद्भवो मम विभो कृष्णस्य दासोऽस्म्यहं। कृष्णे भक्तिरचञ्चलास्तु भगवन् हे कृष्ण तुभ्यं नमः। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरणभ्यर्थितानपि अर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च। इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाटी ध्रुममभिलषति व्यर्थमर्त्यव्रजोऽयं। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं श्रीभट्टपादम् अनिशं हृदि भावयामि। वंशी विभूषितकरात् नवनीलधाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। കൈരണ്ടും കൂപ്പി ഞാൻ വീണ്ടുമീറക്കുന്നു നീരജലോചന നിന്നോടായി. ഏതീനു മന്യനെ കുമ്പിടേണ്ട തോറു രീതിയിൽ നീ എന്നെ പാതിക്കെന്നായി. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. Good morning, everyone. Okay, so we'll start with our sequence. I think we had Padma Gauri, you doing 30. Vijay, I didn't see your name. I don't know if you had picked. I picked 12. Okay, Can so I if you do want it to do that, next? you want to do it now or not ready? I tried it, but I want to practice better. Can I do it next week? Okay, no worries.
So we'll just sure. start with the list we published there, right? I think starting with you, Yes. Padma Garu. Yeah. Okay, sure. Thank you. Dasakam 30 Vamanavatar Varnanam. Shakrena samyate hatopi balirmahatma Shukrena jivita tanuhu kratuvarthitoshma Vikrantiman bhayavilina suram trilokim Shakre vashe satava chakra mukhadabhitaha पुत्रार्थिदर्शनवशाददितिर्विषण्णा तं काश्यपं निजपतिं शरणं प्रपन्ना तत्पूजनं तदुदितं हि पयोव्रताख्यं स्वाद्वादशाहमचरत् त्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेर्मुष्याः श्यामाश्चतुर्भुजवपुः स्वयमाविरासीः नम्राञ्च तामिह भवत्तनयो भवेयं गोप्यम् अधीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निदधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदितेः प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपं स्वाद्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तम् पुण्याश्रमं तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः वर्षाकुले सुरगणे कृततूर्यघोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्यां त्वं तत्क्षणे पटुतमं वटुरूपमाधाः तावत् प्रजापतिमुखैरुपदीयमौञ्जी दण्डाजिनाक्षवलयादिभिरच्यमानः देदीप्यमानवपुरीशकृताग्निकार्यः त्वं त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधं गात्रेण भावि महिमोचितगौरवं प्राग् व्यावृण्वतेव धरणीं चलयन्नयासीः छत्रं परोष्मतिरणार्थमिवादधानो दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुं तां नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेदुषित्वयि रुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनोऽनु सनत्कुमारो योगीनुको यमिति शुक्रमुखैः शशङ्के आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिणज्य पादौ तत्तोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुतदितं दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोऽभिलाल्यं सत्वं विभो गुरुपुरालय पालयेधाः श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। दशकं श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। दशकं 31 बलिविध्वंसः। प्रीत्या दैत्यः तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्नजित रचयन्नञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किं समभिलषितं विप्रसूनो वद त्वं वित्तं भक्तं भवनमवनीं वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽपि अस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासिथ त्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यं न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमिह किं याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किममनूत्यालपत्वां सदृप्यन् यस्माद्दृक्पात्
त्रिपद परिपूर्त्य क्षमः क्षेपवादान् बन्धं चासावगमत् अददर्होऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टभैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामे ततोऽयम् दैत्याचर्यः तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणार्थं मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवा बभाषे याचत्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्यामेव स्थिरमिति वदन् काव्यशप्तोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपादाद्यतुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयत्तोयपूर्वम् निस्सन्देहं दितिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तद्व्यातन्वाने मुमुचुर्ऋषयः सामराः पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैः अवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् त्वत्पादाग्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितो यैः अचित्पुनाद्यञ्जलं विश्वलोकान् हर्षोकर्षात् सुबहुननृते केचरैः उत्सवेऽस्मिन् भेरीं निघ्नन् भुवनमचरञ्जाम्भवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरा तेतपातालमापुः पाशैर्बद्धं पथगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तातीर्यीकं दिश मम पदं किं न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन् इत्यकम्पं वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नष्टवीत्वाम् दर्पोचित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भजस पुनरित्यन्वगृहन्न बलिं तं विप्रैः सन्तानितमखवरः पाहि वातालयेश। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। Om Krishnaya Parabrahmye Namaha. Dashakam 32 Matsya Avataram. Pura Hayagriva Mahasurena Shastandharandok Etkanda Kalpe Nidronmukha Brahma Mukadradeshu Vishwe Dishtakila Matsya Rupam Satya Pradasya Dharmila Bibartuhu Nadi Jale Tarpayatastadanim Karanjalu Sanjvali Valita Kratastvam Adarshaya Tat Kachana Balamenaha Shiptam Jale Tvam Chalitam Vilokye Ninye Bupatrena Muniswageham Swalpair Ahopi Kalashim Chakupam Vapim Sarashana Shishe Vipotvam Yoga Prabhavat Bhavadagnyayaiva Nitas Tatastvam Munina Payodim Prishto Muna Kalpadi Trikshamenam Saptaha Masveti Vadanna Yasihi Prapte Tvadukte Hani Paridara Pariplute Bhumitale Munindraha Saptarshibhi Sardam Aparavarini Yugor Namanav Sharanam Yayutvam Dharam Tvadadesha Karim Avaptam Naurupinim Aruruhastadate
तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमं बुधेराविरो भूर्महीयान् जशाकृतिं योजनलक्षदीर्घां दधानं युच्छैस्तरथेदसां त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणं बबन्धुः आक्रोष्टनौकमुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो तेन ज्ञानं परं चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनिं पुरोवत् प्रतस्ताप्य सत्यव्रता भूमिपं तं वैवस्वताख्यमनुमाददानः क्रोधत् हयग्रीवम् अपि धृतो भूः स्वत्तुङ्गशृङ्गे शतवक्षयं तं निपात्य दैत्यं निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्जनागारपते प्रपायाः। ओम कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। Sri Krishna Parabrahmane Namaha. Dasikam 34 Sri Ramacharita Varnanam. गीर्वाणैरध्यमानो दशमुखनिधनं कोसले श्रुष्य शृङ्गे पुत्रीयामिष्टिमिष्ट्वा ददुषि दशरथक्ष्माभृते पायसाग्र्यं तद्भुक्त्या तत्पुरन्द्रीष्वपि तिसृषु समं जातगर्भासु जातो रामस्त्वं लक्ष्मणेन स्वयमथ भरतेनापि शत्रुघ्ननाम्नाम् कोदण्डी कौशिकस्य क्रतुवरमवितुं लक्ष्मणेनानुयातो यातो भूस्तातवाच मुनिखतितमनुद्वन्द्वशान्ताद्वखेदः नॄणां त्राणाय बाणैः मुनिवचनबलात् ताटकां पाटयित्वा लब्ध्वा स्मादस्त्रजालं मुनिवनमगमो देवसिद्धाश्रमाख्यम् मारीचं द्रावयित्वा मखशिरसि शरैः अन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन्न हल्यां पथिपदरजसा प्राप्य वैदेहगेहम् भिन्दानश्चान्द्रचूडं धनुः अवनिसुतामिन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रातिष्ठतास्त्वं त्रिभिरपि च समं भ्रातृवीरैः सदारैः आरुन्धानेरुषान्धे भृगुकुलतिलके सङ्क्रमय्यस्वतेजो याते यातोऽस्य योध्यां सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्ते शत्रुघ्नेनैकदाथो गतवति भरते मातुलस्याधिवासम् तातारब्धोऽभिषेकः तव किल विहतः केकयाधीशपुत्र्यां तातोक्त्या यातु कामो वनम् अनुजवधू संयुतश्चापधारः पौरानारुध्य मार्गे गुहनिलयगतः त्वं जटाचिरधारी नावासन्तीर्य गङ्गाम् अधिपदवि पुनस्तं भरद्वाजमारात् नत्वा तद्वाक्य हेतोः अतिसुखमवसच्चित्रकूटे गिरीन्द्रे श्रुत्वा पुत्रात्तिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातं तप्तो दत्त्वाम्बुतस्मै निदधित भरते पादुकां मेदिनीं च अत्रिं नत्वाथ गत्वा वनमतिविपुलं दण्डकं चण्डकायं हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमक्लयश्चारुभोश्चारभङ्गीं नत्वागस्त्यं समस्ता शरनिकरसपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यश्रौषीः प्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पथि पितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जटायुं मोदात् गोदातटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्यां
प्राप्ताया शूर्पणख्याम् अदनचलद्धृतेरर्थनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रो विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूलनासाम् दृष्ट्वैनां दृष्टचित्तं खरमभिपतितं दोषनं च त्रिमूर्धं व्याहिंसीराशरानप्ययुत समधिकान् तक्षणात् दक्षतोष्मा सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखादिष्टमारीच माया सारंगं सारः साक्ष्या स्पृहितमनुगतः प्रावधीर्बाणघातं तन्माया क्रन्द निर्यापित भवदनुजां रावणस्तामहार्षीतु तेनातोऽपि त्वमन्तः किमपि मुदमथाः तद्वधोपायलाभात् भूयस्तन्वीं विचिन्वन् अहृतदशमुखः तद्वधूं मद्वधेनेत्युक्त्वा याते जटायो दिवम् अथ सुहृदः प्रातनो प्रेतकार्यं गृह्णानं तं कबन्धं जगनिथ शबरीं प्रेक्ष्य पम्पाटते त्वं सम्प्राप्तो वातसूनुं वृषमुदितमनाः पाहि वाताल एष। श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। दशकं 35 श्रीरामचरित वर्णनम्। नीतः सुग्रीव मैत्रीं तदनु हनुमता दुन्दुभेः कायमुच्चैः क्षिप्त्वाङ्गुष्ठेन भूयो लुलुविथ युगपत्पत्रिणा सप्तसालान् हत्वा सुग्रीवघातोद्यतमतुलबलं बालिनं व्याजवृत्त्या वर्षावेलामनैषीः विरहतरलितः त्वं मतङ्गाश्रमान्ते सुग्रीवेनानुजोक्त्या सभयमभियता व्यूहितां वाहिनीं तां वृक्षाणां वीक्ष्य दिक्षु ऋतमथ दयिता मार्गणा यावनं राम सन्देशं चाङ्गुलीयं पवनसुतकरे प्रादिशो मोदशाली मार्गे मार्गे ममार्गे कपिभिरपि तदा त्वत्प्रिया सप्रयासैः तद्वार्ता कर्णनोद्यद्गरुदुरुजवसम्पाति सम्पाति वाक्य प्रोत्तीर्णानोदिः अंतर्नगरि जनकजां वीक्ष्य दत्त्वाङ्गुलीयम् प्रक्षुद्योद्यानम् अक्षक्षपनचनरणः सोढबन्धो दशास्यं दृष्ट्वा प्लुष्ट्वा च लङ्कां झटति स हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते त्वं सुग्रीवाङ्गदादिप्रबलकपि च मूचक्र विक्रान्त भूमि चक्रोभिक्रम्य पारे जलधि निशिचरेन्द्रानुजा श्रीयमानः तत्प्रोक्तां शत्रुवार्तां रहसि निशमयन् प्रार्थनापाथ्य रोष प्रास्ताग्नेयास्त्रतेजः स्रसदुदधिगिरा लब्धवान् मध्यमार्गं कीशैराशान्तरोपाहृतगिरिनिकरैः सेतुमाधाप्य यातो यातून्या मध्य दंष्ट्रा नखशिखरिशिलासालशस्त्रैः स्वसैन्यैः व्याकुर्वन् सानुजस्त्वं समरभुवि परं विक्रमं शक्रजेत्रा वेगान्नागास्त्रबद्धः पतगपतिगरुन्मारुतैर्मोचितो भूः सौमित्रिस्त्वत्र शक्ति प्रहृतिगलदसुर्वात जानीत शैलघ्राणात् प्राणानुपेतो व्यकृणुत कुसृतिश्लाघिनं मेघनादं मायाक्षोभेषु वैभीषण वचन हृतस्तंभनः कुंभकर्णं संप्राप्तं कंपितोर्वीतलमखिल जमू भक्षिणं व्यक्षिणोस्त्वं गृह्णन् जम्भारि संप्रेषित रथ कवचौ रावणेनाभियुध्यन् ब्रह्मास्त्रेणास्य भिन्दन् गलततिम् अबलामग्निशुद्धां प्रगृह्णन् देवश्रेणीवरोज्जीवित समरवृतैः अक्षतैर्वृक्षसङ्घैः लङ्काभत्ता च साकं निजनगरमगाः सप्रियः पुष्पकेन
प्रीतो दिव्याभिषेकैः अयुतसमधिकान् वत्सरान् पर्यरंसीः मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव किल तां गर्भिणीमभ्यहासीः शत्रुघ्नेनार्दयित्वा लवननिशिचरं प्रार्थय शूद्रपाशं तावद्वाल्मीकिगेहे कृतवसतिरुपासूत सीतासुतौ ते वाल्मीके स्वस्तुतोद्गापितमथुरकृते राज्ञया यज्ञवाटे सीतां त्वय्याप्तुकामे क्षितिमविशदसौ त्वं च कालार्थितो भूः हेतोः सौमित्रिघाती त्वयमथ सरयूमग्ननिःशेषभृत्यैः साकं नाकं प्रयातो निजपदमगमो देव वैकुण्ठमाद्यम् सोऽयं मत्यावतारः तव खलु नियतं मत्यशिक्षार्थमेवं विश्लेषार्तिर्निरागस्य जनमपि भवेत् कामधर्मातिशक्त्या नो चेत् स्वात्मानुभूते हि क्वनु तव मनसो विक्रिया चक्रपाणे सत्वं सत्वैकमूर्ते पवनपुरपते व्याधुनो व्याधितापान् श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। दशकं 36 परशुराम अवतार वर्णनम्। अत्रेः पुत्रतया पुरा त्वमनुसूयां हि दत्ताभिदो जातः शिष्यनिबन्धतन्द्रितमनाः स्वस्थश्चरन् कान्तया दृष्टो भक्ततमेन हेहयमहीपालेन तस्मै वरान् अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय ददित स्वेनैव चान्ते वधम्। सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च वरं तच्छक्तिमात्रानतं ब्रह्मद्वेषितदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरं सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम तदात्मजेष्वरजः पित्रोरथा सम्मदम् लब्धाम्नाय गणश्चतुर्दश वया गन्धर्वराजे मनाक् आसक्तां किल मातरं प्रतिपितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया ताताज्ञातिकसोदरैः सममिमां चित्वाथ शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापितवरं माता च ते दाद्वरान् पित्रा मातृमुदे स्तवाहृतवियद्धेनो निजादाश्रमात् प्रस्थायात भृगोर्गिरा हिमगिरौ आराध्य गौरीपतिम् लब्ध्वा तत्परशुं तदुक्तदनुच्छेदी महास्त्रादिकं प्राप्तो मित्रम् अथाकृतव्रणमुनिं प्राप्यागमस्वाश्रमम् आखेटोपगतोऽर्जुनः सुरगवी सम्प्राप्त सम्पद्गणैः त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः गां क्रेतुं सचिवं न्ययुङ्क्त कुधिया तेनापि रुन्धन् मुनि प्राणक्षेप सरोष गोहत चमूचक्रेण वत्सो हृतः शुक्रो जीवित तातवाक्य चलित क्रोधोत सख्या समं बिभ्रद्ध्यात महोदरोपनिहितं चापं कुठारं शरान् आरूढः सह वाहयन्तृकरथं माहिष्मतीमाविशन् वाग्भिर्वत्सम् अदाशु शिक्षितिपतौ सम्प्रास्तुथा सङ्गरम् पुत्राणामयुतेन सप्तदिशभिश्चाक्षौहिणीभिर्महासेनानीभिरनेकमित्रनिवहैः व्याजृम्भितायोधनः सद्यस्त्वत्ककुठारबाणविदलन् निःशेष सैन्योत्करो भीतिप्रदृतनष्टशिष्टतनयः त्वामापतद्देहयः लीलावारित नर्मदा जलवलल्लङ्केश गर्वापः श्रीमद्बाहु सहस्रमुक्त बहुशस्त्रास्त्रं निरुन्धन्नमुम् चक्रे त्वय्यथ वैष्णवेऽपि विफले बुद्ध्वा हरिं त्वां मुदा ध्यायन्तं चित सर्वदोषमवधीः सोगात् परं ते पदम्
भूयोर्मर्षित हेहयात्मजगणैः ताते हते रेणुकाम् आघ्नानां हृदयं निरीक्ष्य बहुशो घोरां प्रतिज्ञां वहन् ध्यानानीतरथायुधस्त्वमकृता विप्रद्रुहः क्षत्रियान् दिक्चक्रेषु कुठारयन् विशिखयन् निः क्षत्रियां मेदिनीं तातो जीवन कृन्नृपालककुलं त्रिसप्त कृत्वो जयन् सन्तर्प्याथ समन्त पंचक महारक्त हृदौगे पितॄन् यज्ञेक्ष्मामपि काश्यपादिषु दिशन् साल्वेन युध्यन् पुनः कृष्णो मुम्निः निश्यतीति शमितो युद्धात् कुमारैर्भवान् न्यस्यास्त्राणि महेन्द्र भूभृति तपस्तन्वन् पुनर्मज्जितां गोकर्णावति सागरेण धरणीं दृष्ट्वार्थितस्तापसैः ध्याते श्वासधृतानलास्त्रचकितं सिन्धुं स्रुवक्षेपणाद् उत्सार्योद्धृत केरलो भृगुपते वादेश संरक्ष माम्. श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः. శ్రీ కృష్ణావతార ప్రసంగ వర్ణనం దశకం 37. సాంద్రానందతనోహరే ననుపుర దైవాసురే సంగరే త్వత్కృత అపి కర్మశేషవశతో ఏతేన యాతా గతిం తేషాం భూతల జన్మనాం దితిభువాం భారేణ దూరార్దితా భూమిః ప్రాప విరంచమాశ్రిత పదం దేవైః పురైవాగతైః हाहा दुर्जन भूरि भारमधितां पादो निदौ पातुकां एतां पालय हन्त मे विवशतां सम्पृच्य देवानिमान् इत्यादि प्रचुर प्रलाप विवशाम् आलोक्य दाता महीं देवानां वदनानि वीक्ष्य परितो दध्यौ भवन्तं हरे ऊचे चाम्बुजभूरमूनयसुराः सत्यं दरिद्र्यावचो नन्वस्या भवतां च रक्षणविदौ दक्षो हि लक्ष्मीपतिः सर्वे सर्वपुरस्सरा वयमितो गत्वा पयोवारिधिं नत्वा तं सुमहे जवादिति युयुः साकं तवाकेतनम् ते मुग्ध निलशालि दुग्ध जलदे स्थिरं गता संगता यावत् चिन्तनैक मनसहस्तावत् सपादो जबुः त्वद्वाचं हृदये निशम्य सकलानानन्दयन्नुचिवान् आख्यातः परमात्मना स्वयमहं वाक्यं तदा कन्यताम् जाने दीनदशामहं दिवशदां भूमेश्च भूमैर्नपैः तक्स्नेपाय भवामि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मना देवा वृष्टिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्च वनौ मत्सेवार्थमिति त्वदीयवचनं पादो जभूरुचिवान् श्रुत्वा कन्नरसायनं तव वचः सर्वेषु निर्वापितस्वान्तेष्वीश गतेषु तावक कृपापीयूष तृप्तात्मसु विख्याते मधुरापुरे किल भवत् सान्निध्य पुण्योत्तरे धन्यां देवकनन्दनां उदवहद्राजसशूरत्मजः उद्वाहा वसितौ तदीय सहजः कंसोदसम्मानयन् एतौ सूततया गतः पदिरधे व्योमोत्थया त्वद्गिरा अस्त्वास्त्वामतिदुष्टमष्टमसुतो हन्तेति हन्तेरितः सन्त्रासात् सतु सन्तु हन्तु मन्ति खगितां तन्वीं कृपाणीमदात् गृह्णानश्चिकुरेषु तां कलमतिः
शौरेश्चिरं सान्त्वनैः नो मुञ्चन् पुनरात्मजार्पणगिरा प्रीतोदयात् गृहान् आद्यं त्वत्सहजं तदार्पितमपि स्नेहेन नाहन्नसौ दुष्टानामपि देवपुष्टकरुणा दृष्टा हि धीरे कदा तावत्त्वन्मनसैव नारदमुनिः प्रोचे स भोजेश्वरम् यूयं नन्वशुराश्चुराश्च यदवो जानासि किं न प्रभो मायावी स हरिर्भवद्वत्कृते भावी सुरप्रार्थनात् इत्याकर्णयादुन दूदनदशौ शौरेश्च सूनूनहन् प्राप्ते सप्तमगर्भता महिपतौ त्वत्प्रेरणान्मयाय नीते माधवरोहिणीं त्वमपि भो सच्युत्सुकैकात्मकः देवाख्या जठरं विवेशित विभो संस्तूयमानशुरैः सत्वं कृष्ण विधूय रोगपटलिं भक्तिं परां देहि मे श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। दशकं 38 श्रीकृष्णावतार वर्णनम् आनन्दरूप भगवन्नयितेऽवतारे प्राप्ते प्रदीप्त भवदङ्गनिरीयमाणैः कान्तिव्रजैरिव घनाघनमण्डलैर्द्याम् आवृण्वती विरुरुचे किल वर्षवेला आशासु शीतलतराशु पयोदतोयैः आशासिताप्तिविवशेषु च सज्जनेषु नैषाकरोदयविधौ निशिमध्यमायां क्लेशापहस्त्रिजगतां त्वमिहाविरासीः नारायण 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 तमद्भुतं बालकम् अम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम् महार्हवैडूर्यकिरीटकुण्डलद्विषापरिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्धामकाञ्चन गदकङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदैव ऐक्ष्यत बाल्यस्पृशापि वपुषा दधुषा विभूतिः उद्यत्किरीटकटकाङ्गदहारभासा शङ्खारिवारि जगदा परिभासितेन मेघासितेन परिलेसितसूतिगेः वक्षस्थली सुखनिलीन विलासि लक्ष्मी मन्दाक्षलक्षित कटाक्ष विमोक्ष भेदैः तन्मन्दिरस्य कंसत्कृतामलक्ष्मीम् उन्मार्जयन्निव विरेचित वासुदेव शौरिस्तुधीर मुनिमण्डलचेतसोऽपि दूरस्थितं वपुरदीक्ष निजेक्षणाभ्याम् आनन्द बाष्पपुलकोद्गमगदाद्गदाद्रः तुष्टावदुष्टिमकरन्दरसम्भवन्तं देवप्रसीद परपूरुषतापवल्ली निर्लूनतात्र समनेत्र कलाविलासिन् खेदानपाकुरु कृपा गुरुभिः कटाक्षैः इत्यादितेन मुदितेन चिरं नुतो भूः मात्रा च नेत्र सलिलास्तृतगात्रवल्या स्तोत्रैरभिष्टुत गुणः करुणालयस्त्वं प्राचीनजन्मयुगलं प्रतिबोध्यताभ्यां मातुर्गिरा दधितमानुषबालवेषम् तत्प्रेरितस्तदनु नन्दतनूजयाते व्यत्यासमारचयितुं सहि शूरसूनुः त्वां हस्तयोरधृतचित्तविधार्यमार्यैः
अम्भोरुहस्तकलहंसकिशोररम्यं जाता तदा पशुपसद्मनियोगनिद्रा निद्रा विमुद्रितमथाकृतपौरलोकं तत्प्रेरणात् किमिव चित्रमचेतनैर्यद् द्वारैः स्वयं व्यघटति सङ्घटितैः सुखाडम् शेषेण भूरिपणवारितवारिनाथ स्वैरं प्रदर्शितपथो मणिदीपितेन त्वां धारयन् स खलु धन्यतमप्रतस्ते सोऽयं त्वमीश मम नाशय रोगवेगान्। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। दशकं 69 रासक्रीडा। Sorry, I'm kind of forgetting the tune. केशपाशधृतपिञ्चिका केशभाषधृतपिञ्जिका विदति सञ्जलन्मकरकुण्डलम् हारजालवनमालिका ललितमङ्गराग घनसौरभम् पीतसेलधृतकाञ्जी उदचन्दमम् मणिनूपुरं रासकेलि परिभूषितं तव हि रूपमी सकलयामहे दावदेव कृतमण्डने कलितकञ्जुलीकुचमण्डले कण्डलोलमणिकुण्डले युवतिमण्डले परिमण्डले अंदरा सकल सुंदरी युगल मिंदिरा रमण संजरन् मंजुलां तदनुरास केलिमयि कंजनाभ समुपादताः वासुदेव तव भासमानमिगरास केलिरस सौरभं दूरदोऽभिगलु नारदा गदितम् आकलय्य कुतुकाकुला वेशभूषण विलास बेसल विलासिनी सदसमावृता नागतो युगपदागता वियदिवेगतोत सुरमण्डली वेणुनाद कृतदानता नगल कानराग कदियोजना लोभनीय मृदुपाद कृतताल मेलन मनोहरम् पाणि संक्वणित कंकणञ्ज मुकुरं सलम्बित कराम्बुजम् श्रोणिबिम्ब सलतम्बरं भजदरास केलि रसडम्बरम् श्रद्धया विरचितानुकान कृततारदार मधुरस्वरे नर्दने दललितांगहार लुलितांगहार मणिभूषणे सम्मदेन कृत पुष्पवर्षमलमुन्मिषत् दिविशदाङ्कुलं चिन्मये त्वयि निलीयमानमिव सम्मोह सवतुकुलं स्विन्न सन्दन तु वल्लरी ततनु कापि नाम पशुबाङ्गना कान्दम् अवलम्बदे स्म तव कान्दिभारमुकुलेक्षणा कासिदासलित कुन्दला नवपटीरसारगन सौरभं वञ्जनेन तव सञ्जुसुम्बभुजम् अञ्जुतोरुकुलकाङ्गुरा कापि कण्डभुवि सन्निधाय निजकण्डमाकुलित कुण्डलम् पुण्यपूरनिधिरन्ववाब तव पूग सर्विदरसामृतम् इन्दिराविहृदि मन्दिरं भुवन सुन्दरं हि नडनान्दरे त्वामवाप्य तदुरङ्गनाः किमुनः सम्मदोन्मदत सान्दरम् गानमीसविरदं क्रमेण किल वाद्यमेलन उपारदम् ब्रह्म मदरसाङ्कुलाक् सदसि केवलं नृदुरङ्गनाः नाविदन्न
नावितन्नभि च नीविकां किमभि कुन्दलीमभि च कञ्जुलीं ज्योतिषामभि कदम्बकं दिवि विलम्बितं किमपरं ब्रुवे मोदसीं निभुवनं विलाभ्य विहृदिं समाभ्य सदतो विभो केलिसमृदित निर्मलाङ्गनवकर्मवेश सुभकात्मनां मन्मदा सगनसेदसाम्ब शुभयोषिदां सुकृतसोदितः दावदा कलितमूर्तिरादिततमारवीर परमोत्सवान् केलिभेदपरिलोलिदापिरदिलालिधापिरपलालिभिः स्वैरमीसननुसूरजाभयसि चारुनाम विहृदिं व्यदाः गाननेऽपि च विसारि शीतलकिशोरमारुद मनोहरे सूनसौरभमये विलेसित विलासिनी विमोहनं कामिनीरितिः यामिनीषु खलु कामनीयकनिदे भवान् पूर्णसम्मदरसार्णवं गमभियोगिकं यमनुभावयन् ब्रह्मसङ्गरमुगानबीह बसु पाङ्गनासु बहुमानयन् भक्तलोककमनीय रूप कमनीय कृष्ण परिबाहि माम् भक्तलोककमनीय रूप कमनीय कृष्ण परिपाहि माम् भक्तलोककमनीय रूप कमनीय कृष्ण परिपाहि माम् श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. Nishkala Brahma Upasanam Dashakam 98. Yasminnedat vibhatam yada idam abhavat yena chedam yayet yetat yosmaduttirna rupaha khalu sakalamidham bhasitam yasya bhasa yo vacham dhura dhure punarapi manasam yasya deva munindraha no vidyustatvarupam kimu punarapare Krishna tasmai namaste janmado karma nama sputamiha gunadoshadikam vanayasmin lokanam mudhayeyaha swayamanubhajate tani mayanusare bibrachaktir rupopicha bahudara rupo swabhatyat bhutatma tasmai kaivalyadhamne Pararasa paripurnaya Vishnu namaste Notiryanjam namartyam Nachasuramasuram Nastriyam nopumamsam Nadravyam karma jatim Gunamapi satasadvapi te rupamahu Sishtam yatsyan nishede Sati nigamashater Lakshana vritti tatastu Kricharena Vedyamanam Paramasukhamayam Bhati Tasmai Namaste Mayayam Bimbastvam Srijasi Mahadahankara Tanmatra Bedaihi Bhuta Gramendriyatyayrapi Sakala Jagat Swapna Sankalpa Kalpam Bhuya Samhrudaya Sarvam Khamata Iva Padan Yatmana Kala Shaktya Gambhire Jayamane Tamasi Vidimiro Bhasi Tasmai Namaste Shabda Brahmeti Karmetyanuriti Bhagavan Kala Ityalabanti Tvamekam Vishwahetum Sakalamayadaya Sarvada Kalpyamanam Vedantairyattu Geetam Purushapara Chidatma Bhidam Tattu Tattvam Preksha Matrena Mula Prakriti Vikruti Krut Krishna Tasmai Namaste Satvena Sattaya Va Nachakalu Sada Sadvena Nirvachya Rupa Datte Yasava Vidya Gunafanimati
गुणफणिमदिवद् विश्वदृश्यावभसं विद्यात्वं सैव यथा श्रुतिवचनलवैर्यत्कृपास्यन्तलाभे संसारारण्य सद्यस्दृढन परशुतामेति तस्मै नमस्ते भूषासु स्वर्णवध्वा जगति घट शारवादिके मृत्तिकावत् तत्त्वे संचिन्त्यमाने स्फुरति ददतु नाभेदद्वीद स्फुरति दधतु नाभेद स्फुरति Yeah, दद I think Madhanga, yeah, you're saying ye, I know it's not landing. Tad adunapya dvitiyam. स्फुरति तदधुनाभेद अधुनाभ्यत् sorry Adunapya, yeah, adunapya dvitiyam. अधुनाभ्य स्फुरति ददधुनाभ्यत् विधीयम् स्फुरति ददधुनाभ्यत् विधीयम् वपुस्ते स्वप्नद्रष्टुप्रबोधे तिमिरलयविधौ जीर्णरज्जोश्चेन यद्वत् विद्यालाभे तदैव स्फुटमपि विकसेत् कृष्ण तस्मै नमस्ते यद्भीत्यो देहि सूर्यो दहति च दहनो वातिवायुस्तधान्ये यद्भीता पद्मजात्याः पुनरुचितबलीन हरन्तेऽनुकालं येनैव रूपिताः प्राङ्निजपदमभिते चाविदारश्च पश्चात् तस्मै विश्वं नियन्त्रे वयमपि भवते कृष्ण कूर्मः प्रणामम् त्रैलोक्यं भावयन्तं त्रिगुणमयमिदं त्रयक्षरस्यैकवाच्यं त्रिषाणाम् ऐक्यरूपं त्रिभिरभिनिगमैर्गीयमानस्वरूपं तिस्रोऽवस्थाविदन्तं त्रियुगजनिजुषं त्रिक्रमक्रान्तविश्वं त्रैकाल्ये भेदहीनं त्रिभिरहमनिशं योगभेदैर्भजे त्वां सत्यं शुद्धं विबुद्धं जयति तव वपुः नित्यमुक्तं निरीहं निर्द्वन्द्वं निर्विकारं निखिलगुणगण व्यञ्जनादारभूषं निर्मूलं निर्मलं तन्निरवधि महिमोल्लासि निर्लीनमन्तः निस्सङ्गानां मुनीनां निरुपमपरमानन्द सान्द्रप्रकाशं दुर्वारं द्वादशारं त्रिशतपरिमिलषष्टिपर्वाभिवीतं सम्भ्राम्यात् क्रूरवेगं क्षणमनुजगदाच्छिद्य सन्धावमानं चक्रं ते कालरूपं व्यधयतु न तु मां त्वत्पदैकावलम्बं विष्णु कारुण्यसिन्धो पवनपुरपते पाहि सर्वामयोगात् श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। दशकं 100 केशादिपादान्तवर्णनम्। अग्रे पश्यामि तेजो निबिडतर कलायावली लोभनीयं पीयूषा प्लावितोऽहं तदनु तदुदरे दिव्यकैशोरवेशं तारुण्यारम्भरम्यं परमसुखरसास्वादरोमाञ्चिताङ्गैः आवीतं नारदाद्यैः विलसदुपनिषत्सुन्दरी मण्डलैश्च नीलाभं कुञ्चिताग्रं
घनममलतरं संयतं चारुभङ्ग्या रत्नोत्थं साभिरामं वलयितमुदयच्चन्द्रकैः पिञ्चजालैः मन्दारस्नग्निवीतं तव पृथुकभरीभारमालोकयेऽहं स्निग्धश्वेतोर्ध्वपुण्ड्रामपि च सुललितां फालबालेन्दुवीतीं हृद्यं पूर्णानुकम्पार्णवमृदुलहरी चञ्चलभ्रूविलासैः आनीलस्निग्धपक्ष्मावलिपरिलसितं नेत्रयुग्मं विभोते सान्द्रच्चायं विशालारुणकमलदलाकारमामुग्धतारं कारुण्यालोकलीला शिशिरितभुवनं क्षिप्यतां मय्यनाथे उत्तुङ्गोल्लासिनासं हरिमणिमुकुरप्रोल्लसद्गण्डपालीव्यालोलत्कर्णपाशाञ्चितमकर मकरमणिकुण्डलद्वन्द्वदीप्रम् उन्मीलद्धन्तपक्तिस्फुरदरुणतरच्चायबिम्बाधरान्तः प्रीतिप्रस्यन्दमन्दस्मितमधुरतरं वक्त्रमुद्भासतां मे बाहुद्वन्द्वेन रत्नोज्ज्वलवलयभृता शोणपाणिप्रवाले नोपात्तां वेणुनालीं प्रसृतनखमयूकाङ्गुलीसङ्गशारां कृत्वा वक्त्रारविन्दे सुमधुरविकसद्रागमुद्भाव्यमानैः शब्दब्रह्मामृतैस्त्वं शिशिरितभुवनैः सिञ्च मे कर्णवीथीम् उत्सर्पत्कौस्तुभश्रीदतिभिरनुतं कोमलं कण्ठदेशं वक्षश्रीवत्सरम्यं तरलतरः समुद्रीप्रहारप्रतानम् नानावर्णप्रसूनावलिकिसलयिनीं वन्यमालां विलोलल्लोलम्बां लम्बमानामुरसित तव तथा भावये रत्नमालाम् अङ्गे पञ्चाङ्गरागैः अतिशयविकसत्सौरभाकृष्टलोकं लीनानेकत्रिलोकी विततिमपि कृशां बिभ्रतं मध्यवल्लीं शक्राश्मन्यस्ततपोज्ज्वल कनकनिभं पीतचेलं दधानं ध्यायामो दीप्तरश्मी स्फुटमनिरशन किङ्किणीमण्डितं त्वाम् ऊरु चारु तवोरु घनमसृणरुचौ चित्तचोरौ रमायाः विश्वक्षोभं विशङ्क्य ध्रुवमनिशमुभौ पीतचेलावृताङ्गौ आनम्राणां पुरस्तात् न्यसनधृतसमस्तार्थ पालीसमुद्गच्छायं जानुद्वयं च क्रमपृतुलमनोज्ञे च जङ्घे निषेवे मञ्जीरं मञ्जुनादैरिव पदभजनं श्रेय इत्यालपन्तं पादाग्रं भ्रान्तिमज्जत्प्रणतजनमनो मन्दरोद्भारकूर्मम् उत्तुङ्गात् ताम्रराजन्नकरहिमकरज्योत्स्रया चाश्रितानां सन्तापध्वान्तहन्त्रीं तामेन् ततिमनुकलये मङ्गलामङ्गुलीनां योगीन्द्राणां त्वदङ्गेष्वधिकसुमधुरं मुक्तिभाजां निवासो भक्तानां कामवर्षद्युतरुकशिलयं नाथ ते पादमूलं नित्यं चित्तस्थितं मे पवनपुरपते कृष्णकारुण्यसिन्धो हृत्वा निःशेषतापान् प्रदिशतु परमानन्दसन्दोहलक्ष्मीम् अज्ञात्वा ते महत्त्वं यदिह निगदितं विश्वनाथ क्षमेताः स्तोत्रं चैतत्सहस्रोत्तरमधिकतरं त्वत्प्रसादाय भूयात् द्वेधा नारायणीयं श्रुतिश च जनुषा स्तुत्यता वर्णनेन
स्फीतं लीलावतारैः इदमिह कुरुतामायुरारोग्यसौख्यम् श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः. Very nice, everyone. So that kind of completes the 21 dashakams that we have learned so far, right? So this is a good review session. Okay, so let's directly jump into Narayana Kavacham today. We have only 30 minutes, so I'll just touch on the initial portions of it, right? And then we'll get into the core of it next class. So this Narayana Kavacham is directly from Srimad Bhagavatam, right? So it is part of the Shashta Skandam Ashtamodhyayam. So sixth skanda. The Bhagavatam has 13 skanda. So it's the sixth skanda of Bhagavatam and the eighth chapter within that, right? So I'll also give some context around how this can. Some of it we are going to see later in Narayaneeyam, but I'll kind of give you some idea of it as well. So let me just get my text ready. Okay, so the initial, there's going to be some Nyasam portion to it. So Usha Garu, if I can have you be a student today for the first half, and then Okay. Rajesh ji, yeah. sorry, I have Bhagavatam book, so can I grab that? You can grab that, but on the first like I gave some yellow shade to the text, right? So you may have to just make sure you're making appropriate edits to the Nyasam, which is I'll teach that Nyasam portion, but you can definitely follow your book. So it is in the Sashta Skanda Ashtamodhyaya, sixth Skandam, eighth chapter of Bhagavatam. Eighth chapter. Eighth chapter, sixth canto. So it's directly from that. So that's what the text is. So okay. So sorry, said Usha Garu and Radha Garu, you can be student, but you'll have to come on video. Narayana Kavacham, is it? Narayana Kavacham, yeah. Okay, now I'll grab that quickly. Okay, so let me kind of give you. Let's anyway start with this. So as we go through it, I'll also explain the meaning of it. So the majority of like any kavacham itself means a shield, right? So whether you have Durga Kavacham, you have Skandaskashti Kavacham. So every god has a kavacham that they kind of talk through. So similarly, here is also Narayana Kavacham, right? What it is. So as we're going through the meanings are going to be pretty straightforward. It's going to say, this God, please protect this part of my body. That is going to be the core once we get into the core portion of Narayana Kavacham. The initial portions are kind of all the prelude to before the actual Kavacham starts, right? So anyway, so stanza 1. So this tune is slightly different. This is the Bhagavatam tune, but no, we should follow anyways. Rajovacha yaya gupta sahasrakshah savahan ripusainikan kridanniva vinirjitya trilokya bhubuje shriham. So Parikshit is, but the Bhagavatam itself is a conversation between multiple people. So one of the main conversation is between Parikshit and Sukabrahmam. Sukabrahmam is the son of Veda Vyasa. So Parikshit says, Raja here is referring to Parikshit. So Parikshit is asking Sukabrahmam that, I heard about this armor of Narayana Kavacham of Vishnu, which actually helped Indra win over the Asuras, right? Along with, everything that they had. And also the person who's chant this gets all the benefits. Can you please tell me about this Narayana Kavacham? That's what Parikshit is asking, which is stanza 1 here. So Rajo Vacha Yaya Guptaha, you put a is Guptas Sahasrakshaha. So put a comma there. So we'll kind of split this right in the middle of every sentence. Okay, so you have 2 lines depending on your script. So in the middle of every sentence, we'll kind of try to put a comma there, right? So Yaya Gupta Sahasrakshaha, comma, Savahan Ripusainikan, Kridan Iva Vinirjitya, comma, Trilokya Bhubuje Shriyam. Sorry, Rajesh Garu, where is that one in this book? No, I sent this PDF, right? Do you have the PDF? You didn't print it? Sorry, I did not print it. Sorry. Okay, no worries. Sundari, you can be a student today because Nyasam varum, so I want people who know Devi Mahatmyam familiarity to do it. So sorry. no problem. Sundari, you print out irukka? Yes. Okay. Rajovacha yaya gupta sahasrakshah savahan ripusainikan kridanniva vinirjitya trilokya bhubuje shriham.
राजोवाच यया गुप्तसहस्राक्षः सहवान् रिपुसैनिकान् क्रीडन् विनिर्जित्य त्रिलोक्या बभुजे श्रियम् राजोवाच यया गुप्तसहस्राक्षः सहवान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बभुजे श्रियम् Bubuje Shriyam. बुभुजे श्रियम् राजोवाच यया गुप्तसहस्राक्षः सहवाहान् निपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् The first line, Savahan, Savahan. सवाहान् Yeah, kind of the vehicle, which, that's what the Vaha, Savahan. राजोवाच यया गुप्तसहस्राक्षः सहवाहान् Savahan, sorry, Savahan. सवाहान् यया गुप्तसहस्राक्षः सहवाहान् निपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् And you're saying Sahavahan, you're saying. It's Savahan. There's no ha there. Savahan. Okay. Answer 2. Bhagavan Tanmamakyahi Varmanarayanatmakam Yata Tatahina Shatrun Yena Gupto Jayan Mridhe. So Parikshit is continuing. He's saying this defensive armor. So he's kind of calling this Kavacham, which is like an armor, which has all the mantras, right? Which if you chant, you then get the blessings of Narayana Atmakam. You get the blessings of Narayana. So by which Indra then achieved success in the battle, right? And by Yata Atatayana Shatrun, he was able to defeat all his enemies. And we'll kind of see a little bit of the story later. So you please, who are planning to kill him, so please teach me that Narayana Kavacham and how I go about chanting that as well, right? So that's the question Parikshit is asking. So Bhagavam Stan Mamakyahi, Varma Narayanatmakam Yatata. So the two S is coming. So Yata Atatayina is the word, but because the two S is coming, you had to say the whole word together. Yathatatayinaha. One word. Tayinaha is there. Put the ish. Tayinash Shatrun, Yena Gupto Jayan Mride. Bhagavam Stanmamakyahi Varmanarayanatmakam Yata Tatahina Shatrun Yena Gupto Jayan Mridhe. भगवन् स्तन्माख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायन शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे. Shatrun, second line. Shatrun and then pause. Shatrun, okay. भगवस्तन्माख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तथायन शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे. Shatrun, sorry. What I'm saying is You're saying Shatrun, yeah. Oh, sorry. Can I go one more time? Yeah, go ahead. Bhagavastannmakhyahi varmanarayanatmakam yatha tatayina shatrun yena gupto jayanmrute. भगवं तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे. भगवं तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे. Saraswati. Shri Shuka Uvacha Brita Purohitastvaštro Mahendrayanu Prichate Narayanakyam Varmaha Tadihai Kamanashrunu. Shri Shuka, referring to Shuka Brahman. So he's saying, okay, let me tell you the story. So now in 23rd Dashakam of Narayaneeyam, we are going to see
Daksha Charitram and Chitraketu Charitram is going to come in the 23rd Dashakam of Narayaneeyam. So in that there will be one line where Bhattaripat says, oh, here is where Vishwarupa taught Indra Narayana Kavacham. He'll just say that, but the Narayana Kavacham itself is not part of Narayaneeyam. So the context for this is, so Indra, as you all know, Brihaspati, was the guru, right, of the Devas. So one day Indra was sitting and Brihaspati comes and Indra doesn't care for Brihaspati. He doesn't get up and do respect and all that stuff, right? So Brihaspati says, you have too much ego, right? That you don't even seem to care for your own guru who is coming. So he says, I'm not going to help you all anymore. And then Brihaspati walks away, right? So when the main guru walks away, then the Devas are now rendered with no help, right? So they kind of become very weak. And so when they become weak, what happens is the Asuras then start winning over. So now Indra doesn't know what to do. He also needs a guru also, and he also needs strength to fight back the Asuras. That is one story that is happening. So in parallel, what happens is you all know about the Daksha, how Sati was there and Daksha's head gets chopped, all of that is past story. So this Daksha, because of that curse, because Daksha was born from the mind of Brahma. And we'll see some of the stories also later, but I'm just giving this as a quick context. So Daksha is born, but because he has to be reborn. So because he got cursed, he has to actually take birth from the womb of a person, of a lady. Previously, he was born from the mind of Brahma. He's Brahma Putra. He's one of the first set of people who are born. So Daksha, then when he is now being born, he's born to the set of people called as Prachetas, who we are going to see as well in the 16th or 19th chapter or something. It's going to come. So to the Prachetas, Daksha is born as in his next life, right? Next birth of Daksha. So Daksha then has multiple daughters, right? Because he has to expand the progeny and everything. And then to that Daksha, a grandson of Daksha is a person called as Twasta, who is also a Deva, who is part of that clan. He marries an Asura lady, right? And to them is born Vishwarupa. This Vishwarupa is also a very qualified and educated person who then knows Narayana Kavacham because he learns from Twasta, Twasta learns from Daksha, Daksha learns from Brahma, all that stuff. So whole hierarchy goes there. Now this Vishwarupa then becomes the guru for Indra and the Devas. So that Vishwarupa is now he then becomes a guru and then he teaches Indra Narayana Kavacham, which is what we are going to see. Right, which is what Shukra Brahman is telling Parikshit. So that's all like story inside story, right? Shukra Brahman is telling Parikshit, okay, I'm going to tell you what Vishwarupa told Indra, which Indra followed, because of which Indra won. So you also do the same, right? So you listen. That's why it says Shrunu, means you listen to me, what I'm going to teach you of how to do this, right? So Shri Shukra Vacha Vritaha, so put a F, Vritaf Purohitas Twashtro, comma, Mahendra Yanu Prichate. Mahendra is referring to Indra here. Mahendra Yanu Prichate. Narayanakyam Varmaha, comma. Tadihaika Manaha. Is that put a ish? Tadihaika Manash Shrunu. Shri Shukavacha Britaf Purohitastvashtro Mahendra Yanu Prichate. Narayanakyam Varmaha. Tadihaika Manashrunu. Shri Shukavacha Vrata Purohitastroštro Mahendrayanu Pruchate Narayanakyam Varmaha Tadihaika Manashrunu. That in the halfway mark, Kushagaru, you can pause. Narayanakyam Varmaha. And then you can pause there in the middle. Okay. Shri Shukavacha Vrata Purohitastroštro Mahendrayanu Pruchate Narayanakyam Varmaha Tadihaika Manashrunu. Shri Shukavacha Vrutah Purohitastvashtro Mahendrayanu Pruchate Narayanakyam Varmaha Tadihaika Manashrunu. Shri Shukavacha Vrutah Purohitastvashtro Mahendrayanu Pruchate Narayanakyam Varmaha Tadihaika Manashrunu. So the next set of stanzas, which says Vishwarupa Uvacha, Dautangri Pani Rachamya, that entire thing. So 4, 5, 6, 7. That's what I have shaded in yellow, right? So because really what Vishwarupa is telling is Vishwarupa is giving instructions to Indra of how to do the Nyasam.
So when somebody is giving instructions, you have to do the nyasam. You can't just repeat what the person is telling somebody. Please do the nyasam, right? So you have to actually do it. So that's why you don't have to. We won't chant those 4-5 stanzas, but we'll actually do the nyasam for those 4-5 stanzas, right? So the first is, like it always says. He says instructions is always wash your hands and feet, sit in a clean place, all of that stuff, right? Then he says you sit facing north. And then, everything like Devi Mahatmyam, that's why I picked some of the people here, because Devi Mahatmyam also has a lot of nyasam, right? So similarly, he says, you first imagine a shield protecting, Narayana Kavacham. You imagine a shield protecting yourself. And then say, Om Namo Bhagavate Vasudevaya 11 times. Right? And then you imagine a shield protecting yourself. Or if you want to, pray for, any of your family members, then imagine the shield protecting the family members as well. Right? So that is the first step. And we don't have to necessarily do the 11 times today, but you can make a note, and that's all there in my instructions. So you kind of close your eyes, you imagine a shield protecting you, and then you say, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Right? You say that 11 times. That's the first step. Second, you start from your feet, then you go up to your head. Right? And you will say the syllables Om Namo Narayanaya. Right? That's what we're going to say. So first you say Om and then touch your feet. Right? First. Then Na, touch your knees. You're going up, feet, and then Na, knees. Mo, touch your thighs. Na, touch your belly. Then Ra, touch your heart. Ya, touch your chest. Na, touch your face. And Ya, touch your head. So Om Namo Narayanaya, and then you say Om, kind of imagine Om Namo Narayanaya, visualize that mantra and visualize your full body, right? So that is kind of what we have to do. So you can just maybe, Shagar, you can just do it one time, and Sundari, you can also try doing it one time. You can look at the script and only do it. And, so it's up to you. If you want to, wait like 10 seconds on each part. Now here you don't have to wait, but when you're actually doing it, it's up to you whether you want to just touch and keep going on, or you want to keep it Om, because each of this aksharam has the power, right? So you can touch each of your body part, the appropriate body part, and hold that for like 5 seconds or 10 seconds, depending on however you want to do it. But right now you can just touch and just go ahead. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Yeah, that Na comes to the face, Okay. and then Ya goes up to the head. Okay. Sundari. Go one more. Yeah, go ahead. Yeah. Om Namo Narayanaya. Sundari, mute irke. Om Namo Narayanaya. Yeah, and then you can just say one. It's like Om Na Mo. I mean, you have to do it step by step, right? Like Om Na Mo Na Ra Ya Na Ya. Like you have to go step by step, right? For each letter you touch one body part, and then you say Om Namo Narayanaya and visualize the whole thing together. Okay, so that is that portion there. The next is you kind of do the Karanyasam, right, which we all do. So the Karanyasam, the way you always do is, first it always starts with your thumb. Okay, so you take your middle finger, both hands, right, middle finger goes to the bottom of the thumb, and then you roll it from bottom to up. That is the first one. So that's also again Om Namo Narayanaya, but the Om, when you're doing it, it goes from that, and if you can see it, from the bottom of your thumb to the top of your thumb, you say Om and roll your middle finger from bottom to top. Om. Once you do that to your thumb, now all the other fingers you have to touch with your thumb. So next you go to your index finger and Na. So Na means you take your thumb and then go from the bottom to the top of your index finger. Na. Then Mo, middle finger. Right? Na, ring finger. Ra, little finger. Right? So Om Namo Na Ra. Ya is inside the palms. Right? Na is outside the palms. And then Ya is hold your namaskara mudra, right? So that is how, so you can just do it one time or 2 times, Ushagara, whatever you want, right? So Om Na Mo Na Ra Ya Na Ya. Okay, and then Om Namo Narayana, just say it one time.
Go ahead, Usha, you're on mute. Om Na Mo Na Ra Yeah. Ya Ya Na Yeah, that's okay. Narayana. Na Ya. Yeah, you Sorry, can look at the script only and do it. You know, the instructions I gave, right? If you can just follow that till you get familiarized. Yeah. so that one is missing and for my Telugu one, Telugu one I could not put because I didn't want to put it in the wrong place. So you may have to take a look at the English translation Yeah, again and I will copy write the myself. Telugu one. Yeah. Yeah. Okay. Om Namo Narayanaya. Om Na Mo Na Ra Ya Na Ya. Om Namo Narayanaya. So anyone has any questions so far on this? If you have questions, feel free to ask because some of you may not have done Nyasam before. So that's why I'll go at a slow Can you pace. repeat it again, Rajeshji? Like I am not able to follow. Like the Om, how do you do like this? Right? Yeah, you're not on video, Shanti, so தெரியல. Okay, one second. See, the Nyasam ellame வந்து first you have to do it for your thumb. Okay, both hands, thumb, right? Oh, so okay. to do it for your thumb, you take your middle finger, put it at the base of your thumb. Put your middle finger at the base of your thumb. And then roll the middle finger up from the bottom of the thumb to the top of the thumb. Om, as you're saying Om. So you take your middle finger and roll it from the bottom of your thumb to the top of your thumb. Om. Okay. First, that is the thumb. Okay. Once you do the thumb, then next your thumb now becomes your core thing to touch other fingers. Okay. So now you take your first finger, index finger. Put the thumb at the bottom of the index finger. And then roll it up. Na. Okay. As you're saying na, you're rolling the thumb from the bottom of the index finger to the top of the index finger. Na. Next you move to the middle finger. From the bottom to the top. As you're rolling your thumb to the bottom, from the bottom to the top, you say the next one, right? Mo. Just mo. And the aksharam mattum. Mo. Right? Next is na. So the na is for your ring finger. So take your thumb, put it to the base of your ring finger, go up. Na. Next, ra. Ra is you do to the pinky finger, right? So you have Om Namo Na Ra so far. Next you have Ya. Ya is you kind of inside the palms. You kind of rub the inside of your palms, right? Next is Na is you rub the outside of your palms, the outside, the back side of your palms, right? You rub them. And the last one is Ya. You just hold the Namaskara Mudra. Okay, you can see the instructions and only do it. You don't have to, it'll take some time to memorize it, right? I think for those who do Rudram or Devi Matmyam, you kind of know, right? Aim, Hreem, Kleem, you just keep immediately doing it because you do it several times, you get it. So similarly, that's what it is. But you're trying to sound this Om Namo Narayanaya, and each of the aksharams, you're putting it into each of your Karanyasam is your hand. Because the next what you're going to do is, you're going to do Anganyasam, which is to your body. Right, so to be able to put it to your body, you first have to do it to your hands, and then the kind of it's assumed that Om Namo Narayana is sitting in your fingers, right? And then you touch your body parts. So now you're taking the Bhagavan into your body, and then you should start chanting the actual Kavacham. So the actual Kavacham chanting comes later, right? That is a general sequence. We'll do the next Nyasam, and then we can stop the class. So the next one, 8 and 9, right, is the Anganyasam. So this one is again, this is Om Vishnave Nama. Okay, Om Vishnave Nama. That's why, that's the word, right? So we did Om Namo Narayanaya. This is Om Namo Vishnave Nama. So for that, now that your hand, now you already done the Karanyasam, your hand is all set. You can just take your right hand, or you can do both hands, doesn't matter. Om, you touch your heart. Okay, you say Om, touch your heart. V. So Vishnave, right? So V, touch the top of your head. V. Sha, touch the middle of your eyebrow, so middle of your eyes. Visha, right?
Next, na is kind of the middle of your head on the top, middle of the head on your top, right? So we shall na, and then the next way is both your eyes, right? And again, all of this is there in the instructions, so you don't have to by heart it, right? So way is touch both your eyes. Next, you say na, 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 and touch all your joints. So if you think of where all you have joints, you first start with the shoulder joint, then you have your, this thing here, here, and then your wrist, right? 3 so far. Go to your waist, right? 4. Go to your knees, and then go to your ankles, right? So those are all the joints. So you say like na, 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 right? For each of that, you say na, 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 and then you touch each of those joints, right? Then ma is kind of all over the body. Okay, all over the body, ma. Next, you say ma astraya phat. Okay, ma astraya phat. And you say ma astraya phat, you essentially look in all directions. So if you're sitting like this, ma astraya phat, ma astraya phat, ma astraya phat, ma astraya phat. 4 directions. Then ma astraya phat, ma astraya phat. Up, down. And then om vishnave nama iti. Okay, so that is the Anganyasam that you do for your body, right? Any questions, anyone? Yeah, Minu. So anybody can say this, you don't need to be initiated or anything. So, Yeah, the initiation is whatever we are doing through the guru is the initiation for this. okay. So anybody can. Anybody can do this. Because anyway, part of Bhagavatam, there's no restriction on who can chant Bhagavatam. So there's no restriction. Any time of the day, any time of the day, anybody can say. Anybody can say any time of the day, yes. I mean, there's no restriction on that. They haven't said specifically, I don't think they have said which time of the day specifically to chant, but it just says, only thing it says is, wash your hands and feet and everything and sit facing north. That is the only thing they've said. And because it's a Kavacham, everybody can say that Kavacham. It's just a protection gear. So Vishnave Namaha Na Chapeta, when we're saying Na, that much pass all joints. Yeah, you you see, you can say na and then touch everything quickly, or you can just say, I just say na, 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 I just say, use the aksharam na to touch the various joints. Om Vishna. Om, V. So Om, V, V. V is the head. So Om, V, Sha, Sha. Na. Is V is the head. V is the head. Om starts with the heart. Head is just murdni, means you just touch at the top, okay. right? V. And then when you go to the later, the na, that's when it goes to the Brahmarandra, which is the kind of the middle of the head, right? That's where. So it's Om, V, Sha, Na, Ve, Na, Ma. Om Vishnave Nama. Yeah. Okay, you all can practice. It'll take some time, but I think I just want to at least explain it once. So then you can just keep practicing through it. It's just like any other nyasam that you might do, right? If you have done for anything else, right? So that's why, and then it says Om Vishnave Nama Iti, and then we'll get into the actual chanting of the Kavacham itself. Okay, so I'll send you the recording. In the recording, at least I'm giving instructions, which is na, touch your joints, do all that, right? But of course, if you want to have any question, if you have any questions, you can always ask me on this. Generally, people got a general idea at least, or any questions from anyone? Okay. So with this, we'll end today's class, and then next class we'll directly jump into the Narayana Kavacham. Om Sandhanandhavabodhatmakamanupamitam Kaladeshavadebhyam Nirmuktam Nityamuktam Nigamashatasahasrena Nirbhasyamanam Aspashtam Drishtamatre Punarurupurushartatmakam Brahmatattvam Tattavad Bhati Sakshat Guru Pavanapure Hanta Bhagyam Jananam Kahena Vacha Manasendriyerva Buddhyatmana Va Prakrite Swabhavat Karomi Yatyat Sakalam Parasmai Narayanaayeti Samarpayami. Okay. Thank you, everybody. Thank you. Bye. Thank you, you. Rajesh. Thank you so much. Yeah.